سپیر کو مس شیلا نے فون کیا۔ کہنے لگی، سر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، شکریہ، صرف تمہاری ضرورت ہے۔ کیا تم وقت نکال کر میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ سکتی ہو؟ اس نے تنزن کہا۔ کیا آپ کی بیوی نے آپ کو فون نہیں کیا؟ معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کاؤنٹر پر بالکل اکیلی ہے۔ میں نے کہا، شیلا جی، آپ کی جگہ اور کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ میں جان بوجھ کر اس کی خوشامد کر رہا تھا کیونکہ اب مجھے اس سے مطلب تھا اور عورتوں سے مطلب نکالنے کا میں شروع ہی سے بڑا ماہر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد کشمیر میں شرکت کو اپنا مقصد بنانے اور کمانڈو کی سخت ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد میں نے اس قسم کی حرکتوں سے توبہ کر لی تھی۔ مس شیلا ہلکا سا کہکا لگا کر بولی، مہاشے جی، آپ تو دلیپ کمار ہیرو کی طرح ڈائیلاگ بول رہے ہیں۔ میں نے اس کی مزید خوشامد کرتے ہوئے اور مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شیلا جی، یہ میرے دل کی آواز تھی، تم سچ مچ مجھے بڑی اچھی لگنے لگی ہو۔ شیلا نے کہا، اس وقت تو میں ڈیوٹی پر ہوں، رات کو آؤں گی، اوکے بائے۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں اس خیال سے کمرہ لاک کر کے نکل آیا کہ اسٹیشن پر جا کر خود صورتحال معلوم کرتا ہوں۔ چابی دینے میں مس شیلا کے پاس کاؤنٹر پر آیا تو اس نے کچھ شرما کر، کچھ لجا کر، بڑے دلربا انداز میں میری طرف گردن ایک طرف کر کے دیکھا اور کمرشل انداز میں پوچھا، سر کتنی دیر تک آ جائیں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا، رات ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ چابی لے کر پیچھے لکڑی کے بنے ہوئے بورڈ پر لٹکا دی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن پر مسافر اپنے ساز و سامان کے ساتھ ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ صرف جنوب کی طرف گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اسٹیشن سے تنگ آ کر میں کچھ دیر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ بانڈا شہر زیادہ بڑا شہر نہیں تھا، یہاں مسلمان بھی رہ رہے تھے اور ہندو بھی۔ ایک جگہ گردوارے کی عمارت بھی نظر آئی۔ میں ایک چوک میں آیا، سامنے سینما ہاؤس میں کوئی انگریزی فلم چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو فلم ہی دیکھتے ہیں، کچھ وقت اس طرح کٹ جائے گا۔ ٹکٹ لے کر میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا۔ فلم پہلے سے چل رہی تھی۔ یہ کوئی کاؤ بوائز کی ویسٹرن فلم تھی۔ بس بیٹھا دیکھتا اور سوچتا رہا کہ میرا آئندہ کمانڈو مشن کیا ہونا چاہیے۔ اسرائیلی باشندے کے خفیہ ایٹمی راکٹوں والے کاغذات نے نہ صرف میرے جذبات کو مشتعل کر دیا تھا بلکہ مجھے میرے کمانڈو مشن کی ایک اور سمت دکھا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انڈیا کی حکومت پاکستان کے خلاف ایٹمی سطح پر جنگی تیاریاں شروع کر رہی تھی۔ اگر اس قسم کے دور مار راکٹ اور میزائل بھارت کی حکومت تیار کر سکتی تھی تو اس کے آگے نیوکلیئر ڈیوائس لگا کر اسے ایٹمی راکٹ اور ایٹمی میزائل میں بھی تبدیل کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری جنگی تیاریاں اور ہلاکت خیز اسلحہ پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا۔ انڈیا اس قسم کا اسلحہ اپنے دوسرے ہمسائے چین کے خلاف استعمال کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ میں اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کی خاطر اپنی زندگی کی بازی لگا کر بھارت کے ان جارحانہ عزائم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ابھی یہ راکٹ وغیرہ کاغذی تیاریوں کے ابتدائی مراحل میں تھے اور اس کے لیے انڈیا گورنمنٹ نے امریکہ کی مدد سے اسرائیلی سائنسدانوں کا تعاون حاصل کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اسرائیل انڈیا کو پاکستان اور کشمیر کے مجاہدین کے خلاف نہ صرف اسلحہ گولہ بارود دے رہا تھا بلکہ انڈیا کو ایٹمی طاقت اور ایٹمی صلاحیتیں بھی مہیا کر رہا تھا۔ میرا ذہن ایسے ہی خیالوں میں الجھا رہا اور فلم ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ جب میں ٹکٹ لے کر سینما ہال میں داخل ہوا تھا تو انٹرول ہو چکا تھا۔ بھارت کے کئی شہروں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں انٹرول تک ٹکٹ فروخت ہوتے رہتے تھے۔ میں ہوٹل میں واپس آ گیا۔ اس وقت رات کے 9 سوا 9 بج چکے تھے۔ لابی کے کاؤنٹر پر مس شیلا کی جگہ کوئی دوسری عورت موجود تھی۔ میں نے چابی لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے ہوٹل بوائے نے آتا دیکھ لیا تھا۔ تھوڑا وقفہ ڈال کر وہ میرے کمرے میں آیا اور سراغ رسانوں کی طرح میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگا، صاحب آج اس انگریز سے ملنے ایک میم بھی آئی تھی، دونوں بڑی دیر تک کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے وسکی بھی منگوائی تھی۔ سر مجھے تو یہ کوئی بڑا خطرناک جاسوس لگتا ہے۔ میں نے اسے ہنس کر ٹالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں محمود، میں نے اس کے سارے کاغذ اچھی طرح سے دیکھے ہیں، وہ کوئی انجینئر ہے، سول انجینئر جو سڑکیں یا پل وغیرہ بناتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا ہے؟ مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ محمود سراغ رساں سے ایک دم ہوٹل بوائے بن گیا اور اس نے کھڑے کھڑے ہوٹل میں جتنے کھانے پکے تھے سارے کے سارے دہرا دیے۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو میرے لیے چکن کڑی اور خشکا لے آؤ۔ اور میٹھے میں کیا لاؤں سر؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم کافی لے آنا بعد میں۔ میں سر اور ہوٹل بوائے سلام کر کے چلا گیا۔ کھانا میں نے اکیلے ہی کھایا اور کافی بھی اکیلے ہی بیٹھ کر پی۔ مجھے مس شیلا کا انتظار تھا۔ میں اسے اسرائیلی باشندے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ذات شریف کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میں کچھ دیر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پیتا اور ٹیلی ویژن پر لوکل خبریں سنتا رہا۔ بعد میں ٹیلی ویژن پر دریاؤں اور ٹرینوں کی صورتحال بتائی گئی جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔
मैंने टेलीविज़न बंद किया और पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। कोई पौने 11 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये मिस शैला की दस्तक थी। लड़कियों की दस्तकों का भी मुझे बड़ा तजर्बा हो चुका था। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये शैला है। उठकर दरवाज़ा खोला। मिस शैला की रेशमी साड़ी में से खुशबू की लपटें उठ रही थीं। मैं आगे से हट गया। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैंने सोचा कहीं कुमार जी सो न गए हों। मैंने दरवाजे को चटकनी लगाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें आना हो और मैं सो जाऊं। वो सोफे पर बैठ गई और पर्स एक तरफ रखकर अपने ब्लाउज को हाथों से ठीक कर रही थी। मुझसे न रहा गया। मैंने पूछ ही लिया, शैला जी क्या ये ब्लाउज भी तुम्हें तंग है? वो हंस पड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कुमार जी, बस मुझे इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊंचा करने की आदत पड़ गई है। असल में मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी की शेप ख़राब हो। इस दौरान उसने अपने पर्स में से डिकाच विस्की का एक वाटर निकाल दिया था और कहने लगी, आज मैं इसीलिए थोड़ी विस्की लाई हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी तुम भी पियोगे। मैं दिन भर काउंटर पर अहमक लोगों से बातें करते करते थक जाती हूँ। रात को थोड़ी सी विस्की न पीऊँ तो मर जाऊँ। मैंने कहा, नहीं शैला जी, मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कभी पी ही नहीं, कहीं मेरी तबीयत न ख़राब हो जाए। मिस शैला ने विस्की की छोटी बोतल मेज़ पर रखते हुए कहा, मैं तबीयत ख़राब नहीं होने दूंगी। वो उठकर डाइट टेबल की तरफ गई। वहां से शीशे के 2 गिलास उठाकर मेज़ पर रखे। फिर बाथरूम में जाकर शीशे के जग में पानी डालकर ले आई। बस थोड़ा सा सिंगल पैक बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ज़रा मेरा साथ रहेगा। तुम कोई इशू थोड़े हो, और आजकल तो वैष्णु भी खूब पीते हैं। मैं उलझन में पड़ गया था। समझ में नहीं आता था कि इनकार कैसे करूं। मैं किसी ज़माने में पिया करता था, लेकिन वालिद साहब की वफ़ात के बाद और उनकी वसीयत पर अमल करते हुए जब मैं अपनी शहीद बैन कलसूम की जाए शहादत पर फातह खानी करने और जिहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके चला था, तो मैंने इस किस्म की तमाम खराफात से तौबा कर ली थी। लेकिन यहाँ ये मुश्किल आन पड़ी थी कि मुझे मिस शैला से बहुत कुछ पूछना भी था। मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो हो सकता है उसका मूड ऑफ हो जाए और वो एक गिलास चढ़ाने के बाद चली जाए और मुझसे किसी बारे में भी कोई बात ना करे। इस अवस्था में वो मेरे गिलास में थोड़ी सी स्कॉच विस्की डाल चुकी थी। उसने मेरा गिलास आधा भर दिया, फिर अपना डबल पैक बनाया और मेरा गिलास मेरी तरफ बढ़ाकर अपने गिलास अपने हाथ में उठाकर बोली, चेयर्स। मैंने भी अपना गिलास उठा लिया, चेयर्स। मैंने गिलास होंठों से लगाया, एक घूंट पिया और मेरे हल्क में आग की एक लकीर सी नीचे उतर गई। मिस शैला खटाखट 3-4 घूंट पी गई। उसने पर्स में से अपने सिगरेटों की डब्बी निकाली और एक सिगरेट सुलगाकर मुझे दिया। एक सिगरेट लगाकर खुद लिया और बोली, अब हुई ना बात। कुमार जी, तुमको सोशल होना चाहिए। हमारी दोस्ती को 1-2 दिन ही गुजरे हैं, पर सच कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कच लगाया और धुआं उड़ाते हुए सोफे से टेक लगाते हुए कहा, शैला जी, ये तो मेरे सौभाग्य हैं कि तुम ऐसी सोशल लड़की मुझसे प्रेम करती है। मिस शैला ने नाराज़गी के लहजे में कहा, मगर तुमको तो अपनी पत्नी से प्रेम है, तुम मुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते। मैं क्या जानूं? मैंने दिल में कहा, जानती हो तो जानती रहो। जल्दी से शराब का गिलास खाली करो, तुम्हारी मत मारी जाए और इसराइली बाशिंदे के बारे में जो बातें तुमने नहीं बतानी वो भी मुझे बता दो। यहाँ मैं आपको और ख़ास तौर पर अपने नौजवान पढ़ने वालों और सुनने वालों को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो शराब को कभी हाथ ना लगाए। मैं कोई नेक पाक आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मौलवी साहब हूँ कि जिसने कभी शराब को हाथ ना लगाया हो। मैंने बहुत शराब पी है और इस शराब के हाथों मुझे जिस कदर ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है वो भी मेरे ज़मीर को कचोके लगाती रहती है। याद रखें, शराब सबसे पहले इंसान से अच्छे बुरे की तमीज़ छीन लेती है। आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ बैठे हैं और जिस महफिल में आप बैठे हैं वहाँ किस किस्म की बात करनी है, किस किस्म की बात नहीं करनी। शराबी की आंखों में माँ बाप बहन भाई की तमीज़ भी उठ जाती है और वो जलील ख़ार होता है। इसी तरह दूसरे नशे भी आदमी की ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनते हैं और आदमी का किरदार इस कदर गिर जाता है कि वो अपना नशा पूरा करने के लिए हर एक से भिखारी बनकर पैसे मांगने लग जाता है। ये इंसानियत की तौहीन का मकाम है। ये ज़िल्लत का वो गड़ा है कि एक बार नशा करने वाला इसमें गिर जाए तो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। आप अपने आप को इस गड्ढे में गिरने से बचाएं और सिगरेट, शराब और दूसरी नशे वाली चीज़ों को हाथ भी न लगाएं। दूसरा लाख कहे कि यह बड़ी आला शराब है और यूरोप के लोग भी पीते हैं और उन्होंने कितनी तरक्की की है। आप दूसरों की इस किस्म की बातों पर यकीन न करें। एक बात यहाँ और भी याद रखें, मैं सारे यूरोप अमेरिका में फिरा हुआ और सिर्फ फिरा ही नहीं, वहाँ मुद्दत तक रहा भी हूँ। यूरोप अमेरिका के नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुआशरे को शराब और जिनसी बेराह रवी ने अंदर से खोखला करके रख दिया है। वहाँ जिस किस्म के
नुमाइश होते हैं उनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो लोग अंदर से किस किस्म के ख्वाबों में मुब्तला हैं उनका भी तसव्वुर नहीं कर सकते। आप खुशकिस्मत हैं कि आप मशरक़ में पैदा हुए हैं और मुसलमान की हैसियत से पैदा हुए हैं, और आपके दीन इस्लाम ने आपको एक मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक दिया है। मैंने शुरू में ही आपसे वादा किया था कि अपनी दास्तान सुनाते वक्त मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लिहाजा मैं इस वादे पर कायम हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी शराबें पी हैं, बड़ी टेसें उठाई हैं, लेकिन अपने खुदावंद करीम का शुक्र अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि उसने मुझे सीधी राह दिखा दी, बल्कि वो मुझे सीधी राह पर ले आया। और करम करें और क्या करें, अब ये हालत है कि कोई शराब का नाम ले तो मेरे मुंह का ज़ायका ख़राब होना शुरू हो जाता है और मैं उस महफिल से उठकर चला जाता हूँ। आप अपने आप को शराब, सिगरेट किस्म के नशे से बचा कर रखें। आप पाकिस्तान का कीमती सरमाया हैं। आपने पाकिस्तान बल्कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका करैक्टर बुलंद और बावकार हो, आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल हो और आप हर किस्म की तरगीबात से बुलंद हो कर दियानतदारी से और मेहनत से काम करें, ताकि आप दुनिया और आखिरत में भी सुरखरू हो सकें। ये मैं आपको नसीहतें नहीं कर रहा, बल्कि रुसवाई के गंदे नाले दिखा रहा हूँ जिनसे आपको बचना है, ताकि आप पाकिस्तानी की हैसियत से एक पाक, साफ, खूबसूरत और बुलंद किरदार वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। मिस शैला ने अपना गिलास ख़त्म कर लिया था। मैंने अपने गिलास में से सिर्फ 2 घूंट सिर्फ इसलिए लिया था कि ये मेरे वतन की सिक्योरिटी का मसला था। यकीनन थोड़ी सी शराब हो मेरे हल्क में आग बनकर उतर गई थी। वो मेरे ज़मीर को जला रही थी और मेरे दिल की दिल में तौबा व इस्तग़फ़ार पड़ रहा था। मेरे गिलास में बाकी की शराब पड़ी थी। पहला डबल पैक चढ़ाने के साथ ही मिस शैला की अक्ल और उसके शोबिज़ दिफाई मोर्चा तबाह हो गया था। मैंने बातों ही बातों में उसे इसराइली बाशिंदे के बारे में पूछा कि ये अंग्रेज़ कौन है और कहाँ से आया है। मिस शैला ने आपने पैक बनाते हुए कहा, ये अंग्रेज़ कहाँ है, ये तो यहूदी है, ज्यू है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपने कारोबार के सिलसिले में बंड आया होगा। यहूदी कारोबारी लोग होते हैं। मिस शैला ने दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट निकलने के बाद सिगरेट का कश लगाकर बोली, पांडा में इसका कोई कारोबार वगैरह नहीं है। तो फिर ये टूरिस्ट होगा, इंडिया की सियाहत करने आया होगा। मैंने जानबूझकर कहा। मैं शैला के सामने वाले सोफे पर बैठा था। हमारे दरमियान छोटी काफ़ी टेबल थी। वो टेबल पर मेरी तरफ झुककर राजदारी के अंदाज में कहने लगी, कुमार जी, तुम कुछ नहीं जानते। तुम इंडियन होकर भी नहीं जानते कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे डिफेंस के लिए क्या कुछ कर रही है। मैंने भोलपन से कहा, हाँ शैला जी, सचमुच मैं इतना नहीं जानता जितना आप जानती हैं। मिस शैला ने सिगरेट की राख एशट्रे के बजाय मेज़ पर झाड़ते हुए कहा, हमारी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर बनने के लिए काम शुरू कर रखा है। हम एटम बम और एटमी रॉकेट, एटमी मिसाइल बनाना चाहते हैं। हमने इस टारगेट को हासिल करने के लिए अपने दोस्त मुल्क इसराइल की मदद हासिल की हुई है। इसराइल कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसे अमेरिका का न्यूक्लियर तावन हासिल है। अमेरिका की मदद से इसराइल बहुत जल्द एटमी ताकत हासिल करने वाला है। मैं बीच में हूँ हाँ और गुड, वेरी गुड कहकर शैला को शहद देता जा रहा था। वो कह रही थी, हमारा इसराइली गवर्नमेंट के साथ पैकेट हुआ है, इसलिए इसराइली फ़ौजी मशीर हमारे यहाँ आते रहते हैं, फ़ौजी माहरीन भी आते रहते हैं। ये जो इसराइली हमारे होटल में आकर ठहरा है, ये भी इसराइल इंडिया पैकेट के तहत ही इंडिया में मुकय्यम है। मैंने अनजान बनकर कहा, मगर मिस शैला, एटम बम और एटमी रॉकेट बनाने पर तो अरबों रुपए खर्च होते हैं। इतने रुपए हमारी भारतीय हुकूमत के पास कहाँ से आएंगे। मिस शैला ने बाजू ऊपर उठाते हुए कहा, भगवान देगा। लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान है, हमें अमेरिका से भी मदद मिल रही है। कुमार जी, हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने की खातिर एक वक्त का भोजन छोड़ सकते हैं। मैंने एक बार फिर अनजान बनते हुए पूछा, हमारा दुश्मन चीन ही है ना। वो बोली, चीन भी है, मगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है। हम इसलिए एटम बम और एटमी रॉकेट मिसाइल बनाने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। मैंने कहा, मगर शैला जी, पाकिस्तान तो हमसे बहुत छोटा मुल्क है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया के पास तो बहुत बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान के पास तो उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं है। शैला ने कहा, लेकिन पाकिस्तान एक लड़ने मरने वाली बहादुर कौम है। उसका एक सिपाही हमारे 50 फ़ौजियों का अकेला मुकाबला कर सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान फ़ौजी मुसलमान है। वो अपने मज़हब की खातिर अपने जान कुर्बान करनी जानता है। ये बात हमारी कौम में और हमारी फ़ौज में नहीं है। हम हिंदू लोग बुनियादी तौर पर बुज़दिल और कारोबारी लोग हैं।
ہم صرف دولت اکٹھی کرنا جانتے ہیں، وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ شراب کے دوسرے پیگ نے اس کے شعور کی دوسری دفاعی لائن بھی اڑا دی تھی۔ اب وہ بات کرتے کرتے موضوع سے ہٹنے لگی تھی۔ میں نے اس کو مزید کریدتے ہوئے کہا، یہ اسرائیلی فوجی ایکسپرٹ کہاں جا رہا ہے؟ مس شیلا نے دوسرا بلکہ تیسرا چوتھا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، بڑا بدماش ہے یہ جیو، اس کی ایک گرل فرینڈ بھی اس کے ساتھ ہے، بدی سی ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ہم لوگ پہلے دلی جائیں گے، وہاں انڈین آرمی کے افیسر سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد بمبئی جائیں گے۔ میں نے کہا، بمبئی میں وہ فلم سٹوڈیو دیکھنے جا رہے ہوں گے۔ مس شیلا کے دفاع اور شعور کی تیسری دفاعی لائن پر شراب نے اٹیک کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے پہلی بار میں نے بڑی فاحش گالی سنی۔ گالی خدا جانے اس نے کس کو دی تھی۔ کہنے لگی، تم بھی کاروباری بزدل ہندو ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ارے بمبئی کے پاس ایٹمی ری ایکٹر ہے، اسرائیلی وہاں جا رہا ہے، کیا سمجھے؟ تمہارا گلاس ابھی تک بھرا ہوا ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ میں نے اپنا گلاس نیچے رکھتے ہوئے کہا، شیلا جی، میں نے اور پی تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر میں تم سے پریم نہیں کر سکوں گا۔ پریم کے نام پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، کمار جی، میں پہلی نظر میں تم کو اپنا دل یعنی ہارٹ دے بیٹھی تھی، ورنہ میں کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہوں۔ یہاں ہزاروں آدمی آتے رہتے ہیں، میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، مگر تمہیں دیکھتے ہی میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ کمار جی، یہ تو 8 منٹ نہ ہوتی ہے۔ مائی گاڈ، کیا سچ مچ تم مجھ سے پریم کرتے ہو؟ کمار جی، میں نے اس عورت سے اسرائیلی باشندے کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کرنی تھی میں کر چکا تھا۔ اب مجھے اسے کوئی غرض نہیں تھی، اب میں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح میرے کمرے سے نکل جائے۔ وہ ایک بار باتھ روم گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدم ذرا سے لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ اٹھ کر میرے صوفے پر آ گئی۔ میں نے دل میں کہا، جل تو جلال توں، آئی بلاد ٹال توں۔ وہ مجھ سے محبت کی باتیں کرنے لگی۔ میرے لیے اس وقت یہ محض وقت گزارنے والی باتیں تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آدمی کے سامنے کوئی ہو اور خاص کر دینی یا ملکی سیکورٹی کا مقصد ہو تو محبت وغیرہ کی باتیں بڑی جھوٹی اور چھوٹی باتیں لگتی ہیں۔ بس اب مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے اس عورت میں شیلا سے کس طرح نجات حاصل کی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ میرے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو مجھ سے ناراض تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، بلکہ جاتے ہوئے اس نے مجھے گالی بھی دی۔ اس کے جاتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے اوپر سے چٹخنی لگا لی اور 2-3 بار منہ دھویا۔ شراب کی بوتل وہ اپنے پرس میں ڈال کر لے گئی تھی۔ میں ابھی کچھ شراب باقی تھی، میں نے ہیٹر بند کر دیا اور کمرے کے دوسری کھڑکی کھول دی۔ دروازہ اس ڈر سے نہیں کھولا تھا کہ کہیں مس شیلا پھر اندر نہ۔ کھڑکی میں سے صاف تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے کی فضا صاف ہوئی تو میں نے بتی بجھائی اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ شمالی انڈیا میں سیلاب کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی تھی، دریا بھی معمول پر آ گئے تھے، مگر ابھی تک ٹرینوں کی آمد و رفت بحال نہیں ہوئی تھی۔ ریلوے والوں کی طرف سے ریلوے لائنوں میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے تھے۔ مجھے بانڈا کے ہوٹل میں جب 4 روز گزر گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے کسی طرف نکل جانا چاہیے۔ جبل پور سے مجھے کانپور اور دلی جانے والی ٹرین مل سکتی تھی کیونکہ اس طرف حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ جبل پور سے مجھے کانپور اور دلی جانے والی ٹرین مل سکتی تھی کیونکہ اس طرف حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ میں نے ریلوے اسٹیشن جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جبل پور سے اگر میں بلاس پہنچ جاؤں تو وہاں سے مجھے دلی جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ بڑا الٹا سفر تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ جبل پور کو گاڑی دوپہر کے بعد ہے، اس وقت دن کے 10-11 کا ٹائم ہوگا۔ میں ہوٹل واپس آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے ہوٹل بوائے محمود کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ اسے 1 گھنٹے کے اندر ڈرائی کلین کروا لائے۔ وہ میرا بڑا برخوردار بن گیا ہوا تھا، 1 گھنٹے کے اندر ڈرائی کلین کروا کر لے آیا۔ میں نے نہا کر قمیض پہن لی۔ اسرائیلی راکٹوں کا بلیو تعویذ کی شکل میں میرے بازو کے ساتھ باقاعدہ بنتا ہوا تھا۔ چنگم ٹائم بم بھی ڈبی میں بند میری جیب میں تھے۔ یہ ٹائم بم صرف 6 عدد ہی میرے پاس باقی رہ گئے تھے، ان کی بظاہر کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہوٹل میں کسی کو اپنے جانے کے بارے میں نہ بتایا۔ دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا اور کمرے کو تالا لگا کر چابی کاؤنٹر پر دی۔ مس شیلا وہاں نہیں تھی، خدا جانے رات کو کہاں سوئی ہوگی اور کس حالت میں ہوگی، مجھے اس سے بھی اب کوئی غرض نہیں تھی۔ میری نظریں اپنی اگلی منزل کی طرف تھی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور بانڈا کے اسٹیشن پر آ گیا۔ جبل پور ناگپور کی جانب ٹرینوں کی آمد و رفت ابھی تک جاری تھی۔ وہاں کسی نے یہ بھی کہا دریائے کاویری میں بھی سیلاب آ رہا ہے، شاید جبل سے آگے گاڑی نہ جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو یہاں سے تو نکلتے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوپہر کے بعد کوئی 3 بجے کے قریب ایک گاڑی جبل پور سے آئی، اسی گاڑی نے واپس ناگپور جانا تھا۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔
बांडा से जबलपुर का फासला काफ़ी था। रेलवे लाइन जनूब की तरफ जाती है। शाम तक गाड़ी मामूल के मुताबिक चलती रही। जब रात हुई तो ट्रेन की रफ्तार भी हल्की हो गई और वो किसी किसी जगह ठहर भी जाती थी। बहरहाल किसी न किसी तरह मैं जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर वस्ती हिंदुस्तान का बड़ा अहम शहर है। उस स्टेशन से कई तरफ ट्रेनें जाती थीं। पता चला कि यहाँ से बिलासपुर जाने वाली गाड़ी नागपुर से आएगी तो फिर वही गाड़ी मुसाफिरों को लेकर बिलासपुर जाएगी। रात के 2 बजे ये गाड़ी जबलपुर पहुंची। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ इसमें सवार हो गया। मुसाफिरों ने बताया कि दरियाए कावेरी चढ़ा हुआ है। यहाँ से गाड़ी ने रेलवे लाइन बदल ली थी और जनूब की तरफ जाने की बजाय ऊपर शुमाल की तरफ रुख कर लिया था। सारी रात ट्रेन चलती चली गई। अगले रोज़ हुई तो ट्रेन बिलासपुर से अभी काफ़ी दूर थी। दोनों जाने भी कभी खेत आ जाते, कभी घास के मैदान और ऊंची नीची पहाड़ियाँ और पथरीले टीले आ जाते। कई नदियाँ गुजरी। सब की नदियाँ चढ़ी हुई थीं। इनका पानी किनारों से निकलकर खेतों और मैदानों में आ रहा था। एक जगह ट्रेन बड़ी आहिस्ता हो गई। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा। रेलवे लाइन की दोनों जानिब पानी ही पानी था। एक स्टेशन आया तो ट्रेन वहां काफ़ी देर रुकी रही। एक मुसाफिर ने डब्बे में वापस आकर बताया कि आगे दरिया में सैलाब है, रेलवे लाइन टूट चुकी है, इसलिए यहाँ से नागपुर कैलाशपुर की तरफ से होकर बिलासपुर जाएगी। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल्ली पहुँचना महाल हो गया था, मगर मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। ट्रेन वहीं से नागपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर आ गई। नागपुर की तरफ वस्ती के तारीख जंगल शुरू हो जाते हैं। इन जंगलों की पहाड़ियाँ दूर से दिखाई दे रही थीं। ज़मीन ज़्यादातर जंगलाती थी, ऊंची नीची भी थी। कहीं पत्थर की चट्टानों का सिलसिला शुरू हुआ था। जंगल के दरख्तों के झुंड रेलवे लाइन की दोनों तरफ नमूदार होने का नाम ही ना लेते। ख़त्म होते तो घास के मैदान शुरू हो जाते, जिनमें कहीं खेतियाँ नज़र आ जाती थीं। हमारे वज़ीराबाद, गुजरांवाला, हाफजाबाद की तरह दूर दूर तक फैले हुए सरसब्ज और शादाब खेत यहाँ बिल्कुल नहीं थे। मुसाफिरों की ज़बान भी अजनबी थी। उनके रंग काले और कद छोटे होने लगे थे। ये तामिल और ज़्यादातर हिंदी ज़बान बोलते थे, मगर साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बान भी बोली जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई थी। ये सारे का सारा इलाका किसी दरिया के सैलाब की ज़िद में आ चुका था। कुछ खबर नहीं थी गाड़ी किस तरफ जा रही है और कहाँ पहुँचाएगी। एक जगह ट्रेन रुक गई। आगे रेलवे लाइन की मुरम्मत की जा रही थी, जहाँ से रेंगती हुई चलकर वो सन्यामी नाम के एक नीम पहाड़ी छोटे से रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। जब उसे रुके काफ़ी देर हो गई तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उतरकर आगे गया। वहाँ एक टीटी खड़ा था। उसने बताया कि आगे रेलवे लाइन सैलाब में बह गई है। कुछ पता नहीं गाड़ी यहाँ कितनी देर तक रुके और ये भी हो सकता है कि हमें जबलपुर वापस जाना पड़ जाए। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर गुस्सा पी रहा था। मुसाफिर भी दिल बदिल होकर प्लेटफार्म पर उतर आए। ये वैरान सा स्टेशन था। किसी ने बताया कि मंग्याली का कस्बा अपनी बैद की वजह से, वहाँ सांपों की वजह से बहुत मशहूर है। जब प्लेटफार्म पर बैठे बैठे और टहलते टहलते मैं तंग आ गया और ट्रेन के आगे जाने या वापस जाने के बारे में अभी कोई अता पता भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मंग्याली कस्बे में ही चला जाए। कुछ वक्त इस तरह गुजर जाएगा। दिल में यह ख्याल भी था कि शायद इस कस्बे से आगे जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल जाए, क्योंकि लारियाँ और बसें खतरा मूल लेकर भी चलती रहा करती हैं। मंग्याली का कस्बा पहाड़ी और नीम पहाड़ी दोनों के दरमियान था। कहीं ज़मीन ऊंची थी, कहीं ढलान थी। 2-3 खाली से बाजार थे, जिनमें 1 मंजिला और 2 मंजिला पत्थर की रो वाले मकान एक दूसरे के साथ साथ लगकर खड़े थे। लोग देहाती किस्म के थे और हिंदुओं की तरह धोती कुर्तों में मलबूस थे। कई लोगों के बदन पर सिवाय धोती के और कुछ नहीं था। बड़ी गरीबी थी। काले काले बीमार सूखे सूखे थे। कई दुकानों पर बैत का बना हुआ सामान, मसलन टोकरियाँ वगैरह बिक रही थीं, मगर गाहक ना होने के बराबर थे। मैंने सुन लिया था कि ये कस्बा अपने जहरीली सांपों की वजह से भी मशहूर है। अभी तक मुझे वहाँ कोई सपेरा नजर ना आया था, क्योंकि जहाँ सांप ज़्यादा हों वहाँ सपेरे ज़रूर हुआ करते हैं। टहलते टहलते मैं कस्बे से बाहर आ गया। उस वक्त सूरज दूर भूरे रंग के टीले के पीछे गरूब हो रहा था। मैं छोटे छोटे खेतों के दरमियान यूं ही सैर करता चला जा रहा था। सिगरेट मेरी उंगलियों में सुलग रहा था। कहीं कहीं खेतों में पानी भरा हुआ था और ताड़ के दरख्त खेतों के किनारों पर उगे हुए थे। एक तरफ पहाड़ी थी। पहाड़ी के दामन में दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। खुदा जाने ये किस किस्म के दरख्त थे कि उनकी छतरियाँ आपस में मिली हुई थीं। मैं दाएं जाने मुड़ गया कि यहाँ से वापस स्टेशन पर चलता हूँ। जिस तरफ मैं मुड़ा था उधर एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता झाड़ियों में से जा रहा था। मैंने एक दरख्त के नीचे एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत मेरी जानिब देख रही थी। उसके करीब से गुजरने लगा तो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत थी, रंग स्याह और बदन पर सिर्फ एक साड़ी ही थी। मैं उसे फ़कीर नहीं समझा। मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए मुझे नमस्कार किया और भराई हुई आवाज़ में मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम मुसलमान हो? मैं रुक गया। मैंने कहा, हाँ माई, मैं मुसलमान हूँ।
तुम क्यों पूछ रही हो? वो बूढ़ी औरत रोते हुए मेरे पांव पर गिर पड़ी और बार बार सजदे करने लगी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो माई? बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़ रखे थे, रोते हुए बल्कि बलक बलक कर कहने लगी, बेटा तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं उसकी बेटी की जान कैसे और कहाँ बचा सकता हूँ। वहाँ वो औरत और मेरे तीसरा कोई भी नहीं था। मैंने कहा, माई मैं तुम्हारी बेटी की जान कैसे बचा सकता हूँ, ये लो 1 रुपया। बूढ़ी औरत ने रोते रोते कहा, बेटा मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मुसीबत की मारी औरत हूँ। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी लग गई है कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ी है। हमारे गुरुजी ने कहा है कि मैं सूरज गरूब होने से पहले इस रास्ते पर आकर खड़ी हो जाऊं और मुझे कोई मुसलमान मिल जाए तो मेरी बेटी की जान बच जाएगी। मुझे उस औरत से हमदर्दी पैदा होने लगी थी, बेचारी ममता की मारी थी। मैंने पूछा, माई किस मुसलमान के मिल जाने से तुम्हारी बेटी की जान कैसे बच सकेगी? औरत ने आंसू साड़ी के पल्लू से पूंछते हुए कहा, बेटा गुरुजी ने कहा है कि अगर वो मुसलमान मेरी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला दे तो उसकी बेटी भली चंगी हो जाएगी। बेटा मैं कितनी सौभागन हूँ कि मुझे तुम्हारे रूप में एक मुसलमान मिल गया है। मुझ पर दिया करो, मुझ पर तरस खाओ, मेरे साथ चलकर अपने हाथ से मेरी बेटी को पानी पिला दो। मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। वो मेरी एक ही बेटी है, अगर मर गई तो मैं भी जिंदा न रहूंगी, नदी में कूदकर जान दे दूंगी। मैंने सोचा कि अगर मेरे पानी पिलाने से इस औरत की बेटी की जान बच सकती है तो मैं उसके साथ ज़रूर चले जाना चाहिए। अगर ये माज तोहम परस्ती ही हो तब भी मुझे उसकी माँ के जज्बात का ख्याल रखते हुए उसकी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इंसानी हमदर्दी का भी यही तकाजा है। मेरी ट्रेन का कुछ पता नहीं था कि कब वापस रवाना होती है। गार्ड ने तो यही कहा था कि आधी रात हमें आगे लाइन की हालत बेहतर होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैंने औरत से कहा, माई तुम्हारा घर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत ने हाथ बांधकर बेहद खुशी का इजहार करते हुए और मेरा बार बार शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा वो सामने दरख्तों में है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने एक दुखिया माँ की पुकार सुन ली। वो मेरे आगे आगे चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि हम हिंदू लोग हैं और देवी की पूजा करते हैं, मगर हमारे गुरुजी हिंदू मत के साथ मुसलमानों के धर्म को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। इसी वास्ते उन्होंने मेरी बेटी को 2 दिन से बेहोश देकर कहा था कि अगर उसे कोई मुसलमान अपने हाथ से पानी पिलाएगा तो वो मरेगी नहीं वरना मर जाएगी। हम दरख्तों के झुंड के करीब होते जा रहे थे। ये दरख्तों के उन्हीं झुंडों से पहला झुंड था जो पहाड़ी के दामन में मुझे इस तरफ मुड़ते ही नजर आए थे। इस तरफ से एक पगडंडी खेतों में से होती हुई रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी, लेकिन मैं उस तरफ न मुड़ा और बूढ़ी औरत के साथ चलता आगे निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम दरख्तों के दरमियान बने हुए बांस और नारियल की शाखों से बने हुए झोंपड़े के पास पहुंच गए। औरत हाथ जोड़कर बोली, बेटा मेरी बेटी अंदर है, अंदर जाओ। मैं उसके साथ झोंपड़े में दाखिल हो गया। झोंपड़े में खुश्क पत्तों के फर्श पर एक जवान औरत सीधी लेटी बेसुध पड़ी थी। उसके सर की जानिब मिट्टी की छोटी मटकियां पड़ी थीं, जिनके ऊपर मिट्टी के प्याले औंधे पड़े थे। मैंने झुककर लड़की को देखा। वो होश में नहीं थी, उसका सांस भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बूढ़ी औरत रोने लगी, बेटी तेरे भाग जाग उठे, मुसलमान भाई तेरी मदद को आ गया है, गुरुजी का वचन होगा तो अच्छी हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने जल्दी से एक मटकी में से थोड़ा सा पानी प्याले में डाला और मेरे हाथ में देते हुए कहा, बेटा अपने सब हाथों से मेरी बेटी को एक घूंट पानी पिला दे, भगवान मेरी बेटी की मदद करेगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने बेहोश लड़की का सर थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसकी माँ ने लड़की का सर पीछे से दोनों हाथों से थाम लिया। मैंने एक हाथ से लड़की का मुंह थोड़ा सा खोला और प्याला उसके मुंह के साथ लगाकर पानी उसके मुंह में डाल दिया। उसको खांसी आ गई। उसकी बूढ़ी माँ खुशी से निहाल हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे दुआएं दे देकर कहती जाती थी, बेटी को होश आ गया, मेरी बच्ची को होश आ गया है, भगवान मेरे मुसलमान बेटे को सारी जिंदगी खुश रखना है, भगवान तूने मेरी इकलौती बच्ची की जान बचा ली। लड़की को होश जरूर आ गया था, मगर उसने अभी आंखें नहीं खोली थी। बूढ़ी माई ने लड़की का सर आहिस्ता से खुश्क पत्तों पर रख दिया और हाथ बांधकर बोली, बेटे तूने मुझ बेवा औरत पर बड़ी कृपा की है, अब एक और कृपा करके मेरे हाथ से बना शरबत थोड़ा पी ले, ये शगुन है। उसने दूसरी मटकी से मिट्टी के प्याले में शरबत थोड़ा सा डालकर मेरे
मैं प्याला थमाया और हाथ बांध कर बोली, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी जन्म जन्म की उपारी रहूंगी। तूने मेरी बच्ची की जान बचाई। मैंने उस औरत का दिल रखने के लिए शरबत का एक घूंट पी लिया। शरबत शायद गुड़ का था, बड़ा मीठा। मैंने एक ही घूंट पिया और प्याला नीचे रखते हुए कहा, अच्छा माताजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे स्टेशन पर पहुँचना है। बूढ़ी औरत ने मेरे कदमों पर गिरकर मुझे सजदा कर दिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए रोए जा रही थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। माई, ये ना करो, ये हमारे मजहब में हराम है। औरत हाथ बांधकर उठ खड़ी हुई। मैंने उस वक्त महसूस किया कि वो एक तरफ घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में वो पहले वाला अज्ज़ो इंकिसार और आंसू नहीं थे। इस दौरान लड़की भी उठकर बैठ गई थी। मैं लड़की की तरफ एक निगाह डालकर झोंपड़े से बाहर चला गया। 2-3 कदम चलकर पीछे मुड़कर देखा। दोनों माँ बेटी झोंपड़ी के बाहर खड़ी थीं और मुझे बड़े गौर से देख रही थीं। उनमें से किसी ने भी हाथ जोड़कर मुझे अलविदाई नमस्कार ना किया। मैंने दिल में सोचा कि आदमी की जब गरज पूरी हो जाती है तो वो कितनी जल्दी बदल जाता है। मैं बमुश्किल 6-7 कदम चला हूँगा कि मुझे चक्कर आया। ये चक्कर इतना शदीद था कि दरख्त मेरी आंखों के आगे घूम गए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब होश आया तो मैंने अपने आप को बांस की एक चारपाई पर इस तरह जकड़े हुए पाया कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव चारपाई के साथ बंधे हुए थे। सबसे पहला ख्याल जो मुझे आया वो ये था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वो दोनों औरतें फरार थीं। सवाल ये था कि यहाँ मुझे किस लिए लाया गया है, ये कौन लोग हैं, उन्होंने मुझे किस मकसद की खातिर चारपाई पर बांध रखा है। इन सवालों में से किसी सवाल के जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने हाथों की रस्सियाँ तोड़ाने की कोशिश की, मगर मेरे दोनों हाथ अलग अलग करके सरहाने की जानिब चारपाई के बांस के साथ इतने पक्के करके बांधे गए थे और रस्सियाँ कुछ इस किस्म की थीं कि मेरे जोर लगाने से वो मेरी कलाइयों में धंसती महसूस होती थीं। मैं हैरान, परेशान भी था और बेबस भी था। या अल्लाह, ये मेरे साथ अचानक क्या वाक़या पेश आ गया है। आखिर वो फराड औरत कौन थी जिसने एक झूठा ड्रामा रचाकर मुझे अपने जाल में फंसाया और फिर बेहोशी के शरबत पिलाकर मुझे बेहोश कर दिया। ये छोटी सी नीम रोशन कोठरी थी जिसकी सामने वाली दीवार के ताक में दिया जल रहा था। कोठरी में सिवाय इस चारपाई के जिस पर मैं जकड़ा हुआ था और कोई शय नज़र नहीं आती थी। दीवारें मट्टी की लग रही थीं, जैसे किसी पहाड़ी के अंदर ये कोठरी बनाई गई हो। दीवार में पत्थर उभरे हुए थे। मैंने महसूस किया कि इसराइली एटमी रॉकेटों वाले ब्लू प्रिंट का तावीज़ मेरे बाजू के साथ ही बंधा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने ये नहीं उतार दिया। मैंने पतलून और जैकेट की जेबों में हाथ नहीं डाल सकता था, वरना देखता कि मेरा बटुआ और वो डब्बी जिसमें 6 च्युइंगम बम मेरी जेब में है या नहीं है। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद अपने आप पर रहम आ गया। इतना बेबस मैंने अपने आप को शायद ही कभी महसूस किया हो। मुझे इस नीम रोशन गार नुमा कोठरी का कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। उस का तलब था कि बेहोश होने के बाद काफ़ी वक्त गुजर गया था। ज़रूरत इस वक्त रात के 10-11 का टाइम होगा। मुझे बाहर आदमियों की आवाज़ें और कदमों की चाप सुनाई दी। ये आवाज़ें वहाँ जहाँ कहीं भी दरवाज़ा था वहाँ आकर रुक गईं। एकदम सारी आवाज़ें खामोश हो गईं। फिर अचानक बीन बजने लगे। ये बीन शाम को नचाने के लिए बजाई जाती है। कोई 5-1 मिनट तक कोठरी के बाहर बीन बजती रही। अचानक बीन खामोश हो गई। कोई बाहर दरवाजे का ताला खोल रहा था। दरवाज़ा खुल गया। मुझे दिए की रोशनी में 4 अजीबो गरीब हुलिये वाले आदमी नजर आए। उनके सरों पर बड़े बड़े पगड़ बनते थे। गले में मनकों की मालाएं थीं। सबकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं। रंग काले थे। बदन पर गेरवे रंग के लंबे लंबे कुर्ते थे। एक आदमी के हाथ में बीन थी। उन्होंने आते ही मेरी चारपाई को उठाया और कोठरी से निकालकर एक गारनुमा रास्ते में एक तरफ चल पड़े। गार में थोड़े थोड़े फासले पर दीवार में ताक थे जहाँ दिए जल रहे थे। ये कोई जंगली कबीले के लोग थे। शक्ल सूरत और बीन की वजह से मुझे ये सपेरे लगे। मुझे ट्रेन में सफ़र करते उस आदमी की बात याद आ गई जिसने उसके बारे में कहा था कि यहाँ की बैद की टोकरियाँ और सांप बड़े मशहूर हैं। तो क्या सपेरे मुझे सांपों के आगे डालने के लिए ले जा रहे थे? मेरा जहन माउफ नहीं था। मैं पूरी तरह होशो हवास में था और बराबर वहाँ से फरार होने के बारे में सोच रहा था। लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये कोई गार था जो पहाड़ी के अंदर ही अंदर इधर उधर घूमता हुआ खुदा जाने किस तरफ चला जाता था। एक मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे बीन की आवाज़ आने लगी। ये एक बीन नहीं थी बल्कि 3-4 बीनें इकट्ठी बज रही थीं। मेरी चारपाई ज़रा आगे गई तो एक हाल कमरा जिसकी छत ऊंची थी। मैंने गर्दन उठाकर देखा। दीवार के आगे चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे फनदार सांप का बहुत बड़ा बुत नस्ब था। चबूतरे की दोनों जानिब बड़े बड़े पगड़ों वाले लंबे लंबे गहरे कुर्तों वाले आदमी ज़मीन पर खामोश बैठे थे। वो सब सपेरे ही थे। 2 सपेरे सांप के बुत की एक जानिब और 2 सपेरे सांप के बुत दूसरी जानिब बैठे बीन बजा रहे थे। उनके आगे सांपों का एक एक जोड़ा झूम रहा था। बुत के बिल्कुल आगे 2 लंबे लंबे पत्थर के स्ट्रेचर किस्म के छोटे चबूतरे बने हुए थे। मेरी चारपाई उनमें से एक स्ट्रेचर नुमा चबूतरे पर लाकर रख दी गई।
ایک بوڑھا سپیرا ایک طرف سے نکل کر میری طرف آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبوترا ڈول تھا۔ وہ میرے سرہانے کی جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بوڑھے سپیرے نے آ کر میرا منہ کھولنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پنجابی میں گالی دے کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں کس لیے باندھ رکھا ہے؟ جس بوڑھے سپیرے کے ہاتھ میں مٹی کا ڈول تھا اس نے کہا، ہم تمہیں کچھ کھلا پلا رہے ہیں، اگر تم نے نہ کھایا تو مر جاؤ گے۔ بوڑھے نے ڈول میں سے کسی پھل کے ٹکڑے نکال کر میرے منہ میں ڈالے۔ ان کی شیریں اور لذیذ اتنے تھے کہ مزہ آ گیا۔ اس میں کیلے اور سنترے کی خوشبو تھی۔ پھل کھلانے کے بعد بوڑھے نے اسی ڈول میں سے پھلوں کا شربت قسم کا کوئی مشروب میرے منہ میں تھوڑا کر کے ڈالا۔ اس سے میرے بدن میں توانائی آ گئی، مگر میری توانائی میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی کیونکہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ بوڑھا پیچھے ہٹ گیا۔ چاروں سپیرے برابر بیند بجا رہے تھے اور ان کے سامنے سانپوں کے جوڑے پھن کھولے جھوم رہے تھے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں میں ایک محب وطن کمانڈو جو اپنے وطن پاکستان کے تحفظ کی خاطر اور جہاد کشمیر میں ایک مسلمان کی حیثیت سے شرکت کرنے کی خاطر انڈیا میں آیا تھا، اور کہاں ان وحشی سپیروں کے جنگل میں آ کر پھنس گیا ہوں۔ جن لوگوں نے انڈیا کے جنگل، پہاڑ اور خاص طور پر وسطی انڈیا کے جنگلی قبائل کو نہیں دیکھا وہ اتنی آسانی سے یہ باتیں نہیں سمجھ سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی انڈیا کے دور دراز دشوار گزار جنگلوں اور پہاڑوں میں ایسے گمنام وحشی قبیلے آباد ہیں کہ جو پتھر کے زمانے کے انسان کی طرح نہ صرف قدرت کے مظاہرات مثلا آگ، پانی، دریا، پہاڑ اور درختوں کی پوجا کرتے ہیں بلکہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے واسطے اپنے بچوں اور دوسروں کے بچوں کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اخبار میں ایسی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ بھارت کے فلاں صوبے کے پہاڑی گاؤں میں ایک آدمی نے کالی ماتا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بچی کو کالی ماتا کے بت کے آگے لے جا کر ہلاک کر دیا۔ جب ایسے آدمی کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آدمی عدالت میں بھی بیان دیتا ہے کہ مجھے خواب میں کالی ماتا نے کہا تھا کہ اپنی بچی کی قربانی دو، میں تم سے خوش ہو جاؤں گی۔ ایسے ہی سپیروں کا کوئی یہ قبیلہ بھی تھا جس کے جنگل میں بدقسمتی سے پھنس گیا تھا۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ میں اپنی سچی داستان آپ کو سناتے محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے یا دہشت پیدا کرنے کے واسطے اس طرح کا واقعہ بیان کرنے لگ گیا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کوئی داستان گویا افسانہ نگار نہیں ہوں۔ میں نے تمام واقعات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آتے رہے۔ وقت یہ ہے، آپ کو ان جنگلوں میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ جو لوگ ان جنگلوں میں سے گزر چکے ہیں یا انہیں خطرناک جنگلوں میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ میری باتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور کبھی نہیں کہیں گے کہ میں محض منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کے خوفناک واقعات بیچ میں لے آیا ہوں۔ آپ ذرا ایک بار بھارت کے ان وسطی جنوبی جنگلوں میں نکل کر دیکھیں، پھر آپ افریقہ کے خوفناک جنگلوں کے بارے میں دہشت ناک کہانیاں مشہور ہیں انہیں بھول جائیں گے۔ اس میں انڈیا کی گورنمنٹ کے آئین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان دور دراز دشوار گزار جنگلوں میں صدیوں سے وحشی اور نیم وحشی قبیلے شروع ہی سے وحشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جنوب میں سانپوں کو دیوتاؤں کے اوتار سمجھ کر ان کی پوجا ہوتی ہے۔ وہاں تو ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں اور ایسے ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آج بھی جنوب مشرقی بھارت کے صوبوں میں جہاں ناگ دیوتا کی پوجا ہوتی ہے اور لوگ سانپوں کو دیوتا سمجھتے ہیں، آپ کسی سانپ کو مار نہیں سکتے۔ میں مدراس کے قریب ایک گاؤں میں گیا تو میں نے گھروں کے صحن میں سانپوں کو یوں ادھر ادھر رینگتے دیکھا جس طرح ہمارے دیہات کے مکانوں میں مرغیاں پھرتی ہیں۔ گھر کے بچے عورتیں ان کو گلے میں ڈال کر ان سے کھیل رہے ہوتے تھے، انہیں دودھ پلا رہے تھے۔ ان لوگوں کا کام یہ سانپ انہیں کچھ نہیں کہتے۔ کوئی چور گھر میں گھس آئے تو اسے ضرور ڈستے ہیں۔ انسانوں کے اعضائے تخلیقی کی تو بھارت کے شہری مندروں اور گھروں میں بھی عام ہوتی ہے۔ اس کو وہ شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو آپ کے بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بھارت میں کوئی ایک ہندو دھرم نہیں ہے۔ دھرم کے بے شمار فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے اپنے دیوتاؤں کی اپنے حساب سے اور اپنے انداز میں پوجا کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں میں لاکھ فرقے ہیں مگر آوارہ کون پر سبھی فرقے متفق ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ میری داستان میں سن چکے ہیں کہ میں نے راجستھان کے ایک دھرم استان میں رہ کر جین مت کی پوری تعلیم حاصل کی تھی۔ جین دھرم میں آواگون کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جاتا جس طرح ہندو برہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا کہہ کر اپنی داستان کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں جیسے بھی مسلمان ہیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اب میں وسطی ہند کے اس پہاڑی غار میں آتا ہوں جہاں میں پراسرار سپیروں کے قبیلے کے قابو میں آ گیا تھا اور ابھی تک مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ چار سپیرے بڑے بڑے پکڑ باندھے، لمبے گھیروے کرتے پہنے، ناگ کے بت کی دونوں جانب بیٹھے بین بجا رہے تھے اور میں رسیوں سے جکڑا ہوا بانس کی چارپائی پر پڑا تھا۔
اور چارپائی ناگ کے بڑے بت کے آگے سٹریچر نما ذرا سے اونچے چبوترے پر رکھی ہوئی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی اور چارپائی اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ اس چارپائی پر کوئی عورت رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے بال دیکھے جو سرانے کی جانب چارپائی سے نیچے لٹک رہے تھے۔ بین کے شور میں ان آدمیوں نے یہ چارپائی لا کر میرے ساتھ والے چبوترے پر رکھ دی۔ میں نے نظریں پھیر کر دیکھا، چارپائی پر جو عورت بندھی ہوئی تھی وہ لڑکی لگتی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں کھلی تھیں اور وہ خوف کے مارے نیم مردہ ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے یہ جملے نکل رہے تھے: مجھے نہ مارو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، اماں مجھے بچا لو۔ میں چونکا۔ یہ لڑکی بھی میری طرح مسلمان تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو پکڑ کر لائے تھے۔ بین کا شور بہت تھا۔ اس شور میں دونوں بڑے بڑے پگڑوں والے بوڑھے سپیروں نے ہماری چارپائیوں کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد وہ ناگ دیوتا کے آگے جھک کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب 2 سپیرے ہاتھوں میں پٹاریاں لے کر آگے بڑھے۔ ایک سپیرا لڑکی کی چارپائی کے پاس اور ایک سپیرا میری چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں حلق سے عجیب سی آوازیں نکالی اور پٹاری کھول کر ہم پر انڈیل دی۔ لڑکی کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ پٹاری میں سے چھوٹے بڑے کتنے ہی سانپ نکل کر ہمارے بنتے ہوئے جسم پر رینگنے لگے۔ میں خود بھی دہشت زدہ ہو گیا۔ کئی قسم کے سانپ میری گردن، بازوؤں، ٹانگوں اور سینے پر ادھر ادھر رینگتے پھرتے تھے، مگر ان میں سے کسی نے مجھے ڈسا نہیں۔ تمام سپیرے نعرے لگا رہے تھے: ناگ منی کی جے، ناگ منی کی جے۔ یہ خوفناک کھیل یا پوجا کوئی 10 منٹ تک جاری رہی۔ اس کے بعد 4 آدمیوں کی چارپائی لڑکی کی چارپائی اٹھا کر لے گئے۔ لڑکی یقیناً خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ 4 سپیروں نے میری چارپائی اٹھائی اور مجھے میری کوٹری میں لا کر ڈال دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ابھی تک میں زندہ تھا۔ ابھی تک ان وحشی سپیروں نے مجھے سانپوں سے ڈسوا کر ہلاک نہیں کیا تھا۔ کوٹری کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا ڈال دیا گیا۔ سپیرے چلے گئے۔ ان کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں آہستہ آہستہ دور جا کر خاموش ہو گئیں۔ میں چارپائیوں پر رسیوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس عذاب سے مجھے کس طرح نجات مل سکتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر طاقت کے ساتھ رسیوں کو توڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اب میرا جسم اگڑنے لگا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ہمت کچھ دیر بعد جواب دے گی۔ میں تربیت یافتہ سخت جان کمانڈو تھا، مگر جس طرح مجھے جکڑ دیا گیا تھا وہاں میری سخت جانی اور کمانڈو ٹریننگ میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ تاغ میں دیا جل رہا تھا۔ خدا جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور خدا کو یاد کر کے دعائیں مانگنے لگا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی تالا کھول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی کر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔